ओके गुड इवनिंग स्टूडेंट समस्त ମୋ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛି एवरीथिंग इज क्लियर अगेन ସମସ୍ତଙ୍କ क्वेश्चन ମୋ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛି एवरीथिंग इज क्लियर ओके थैंक यू तो आज ଆମେ जो टॉपिक ऊपर डिस्कशन करिवा ए टॉपिकटा ସବୁଠାରୁ इम्पोर्टेंट टॉपिक ରହିବ जेहेतु ଆମେ जी आलोचना करिवा 2024 मसिया और 2025 मसिया तुमମାନଙ୍କର ओडिशा सरकारଙ୍କର जो गवर्नमेंट स्कीम अछि ओडिशा सरकारଙ୍କର जो गवर्नमेंट स्कीम अछि तो मु एठी गोटे पॉइंट रे कथा डिस्कशन करी तापर क्लास को स्टार्ट करी नंबर वन पॉइंट होछि ए क्लास दुईटा एंगल रु इम्पोर्टेंट गोटे होछि जो माने इंटरव्यू देबे ए वर्ष जो ओपीएससी रो जो मेन रिजल्ट बाला परे जोटा कि 6 तारिख ठो स्टार्ट होछि तांकु पय प्रत्येक पिला को डेफिनेटली गोटे क्वेश्चन ओडिशा गवर्नमेंट स्कीम ऊपर आसी मन रखिले गोटे गोटे क्वेश्चन जदि आम न कही पार इंटरव्यू रे सेठी ही आम पानिक हो जाता तो बेसिक जिनस आमर आइडिया रहा दरकार सो दैट इंटरव्यू रे आमको से हेल्पफुल आसो आउ गोटे यही क्लास जो मैंने प्रिलिम आज एग्जाम डेट आसीगला तापाई 100% तुम इंपोर्टाट रहा कहीं गोटे कि दुईट क्वेश्चन ए टॉपिक ऊपर आसी था जोटा कि कहीं गवर्नमेंट स्कीम को लेकर इंटरव्यू को भाया क्वेश्चन आसे फास्ट मुझे तुमको कहीदे प्रिलिम केमती हुए ता भी तुमको ये कहीदेवी साधारणतः इंटरव्यू रे जी मु डिस्कसन कर बहुत सारा स्टूडेंट मान सहित तो गोटे क्वेश्चन ए टाइप आसे कहीं जे जड़े जनकर एक्सपीरियंस जहाँ था से निजर कही था किंतु गोटे टीचर कौन हुए ना अनेक सारा स्टूडेंट सहित कथा होता है सो दैट से जहाँ सब क्वेश्चन को फेस करता से क्वेश्चन को लेकिन तैयारी कर साधारणतः तांको जो क्वेश्चन पचरा जाइथिला एई भଳି क्वेश्चन जे ओडिशा सरकारଙ୍କର महिला ମାନଙ୍କ ପାଇଁ केउ सब स्कीम रहिছে तुमको किसी से वे रे भी मन रखिବାକୁ पड़िବ तुमको एमती भी क्वेश्चन आसी पारे जे ओडिशा सरकारଙ୍କର ट्राइबल पॉपुलेशन स्टूडेंट मानकर जो एजुकेशन पाई क्यों स्कीम को लॉन्च कराइछि किंबा तुमको एमती भी क्वेश्चन आसी पारे ओडिशा सरकारଙ୍କର हेल्थ पाई क्यों स्कीम लॉन्च करछंती ए टाइप रो क्वेश्चन तुमको पचारिबे किंबा डायरेक्ट कोनोसी गोटे स्कीम रो नाम पचारिबे ताकू नै कि तुमको पचारिछे ए आरो एक्चुअल थीम कोन रहउछ बा आरो मुख्य उद्देश्य कोन अछि आर फीचर्स कोन अछि केबे इंटरव्यू रे तुमको पचारे ना जे बजेट रे केते टंका अलोकेशन हिची जे ई स्कीम पाई किंतु प्रिलिम रे ए सब जिंस आसे जे केते कोटी टंका बजेट अलोकेशन हिची केमती हिची एवरीथिंग तार अर्थ होची हमें टू द पॉइंट रे अति कम रे 16 रु 17 स्कीम मन रखिबा आउ किसी स्कीम को मन रखिबा किंतु डीपली मन रखिबानी हेले ओवरऑल मन रखिबा ये क्यों माने मिनिस्ट्री अंडर आसुची ए टाइप रो मन रखिबा तो भेरी सिंसियरली क्लास को लास्ट पर्यंत देखिबो और ए क्लास टा तुम मन पई सेतिक इंपोर्टेंट हबो जो मन अपकमिंग इंटरव्यू पई प्रिपेयर होछ देखो सबुठारु ओडिशा सरकारଙ୍କର सबुठारु जदि हमें हाइलाइट देखो ए क्लास सरीबो तो ए पीडीएफ को मु व्हाट्सएप ग्रुप रे अपलोड करी ओके अच्छा जे प्रथम होची सुभद्रा स्कीम मोर कहवा कथा होची महिला माननकु आगुको नवा पई ए स्कीम को लॉन्च कराइछि ए स्कीम रो साधारणतः क्राइटेरिया कोन रहिछि मन को 2024 मसिया सेप्टेम्बर मास 17 तारिख दिन ए स्कीम को लॉन्च कराइथिला आरो मुख्य होची फाइनेंशियल सपोर्ट दबा काहाकू महिला माननकु केते लक्ष टंकार ना तुम मानकर 50,000 टंकार फाइनेंशियल सपोर्ट तुमको दिया आउ कौन कह केउ बयस रु केउ बयस एज इज इंपोर्टेंट ओके एज रोचे केते ना 21 रु 60 वर्ष रो बयस मानकर जो 50,000 टंका 5 वर्ष ओके 5 वर्ष पर्यंत तुम मानक प्रोवाइड करा जिवो 50,000 टंका तो बयस इटी इंपोर्टेंट थाए पे भी तुमको इंटरव्यू ए टाइप रो क्वेश्चन दे देबे जे केउ एज रु केउ एज पर्यंत मन रखियो साधारणतः दुईटी मुख्य डेट रे तुमको पैसा रिलीज करा जाए वर्षकू 10,000 टंका हिसाब से 5 वर्ष 50,000 टंका प्रोवाइड कर गोटे हूँ राखी पूर्णिमा आ गोटे हूँ वुमेन्स डे हूँ केबे ना 8 मार्च देख एमती जो तुमको पचरा जे सुभद्रा योजना रिलेटेड क्वेश्चन तुम सपोज कौच राखी पूर्णिमा और इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेट भी से क्वेश्चन करदे इंटरनेशनल वुमेन्स डे केबे तो 8 मार्च जोटा कि आमको मन रखा पड़ो
ତାହେଲେ ଏ ଜିନିଷ ସ୍କିମ ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ 21 ରୁ 60 ବର୍ଷ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ କଣ କେତେ ଟଙ୍କା? ନା 50,000 ଟଙ୍କା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏ ସ୍କିମ୍ ପରେ ପରେ ଆଉ କୋଉ ସ୍କିମ୍ ଆସୁଛି? ନା ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା। ଦେଖ, ବିଜେପି ସରକାରର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା ଯେ ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା। আর অর্থ হচ্ছে ଓଡ଼ିଶାକୁ ଡେଭଲପ କରିବା ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ନେଇକିରି ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେ ଖାଲି ସହର ମାନଙ୍କୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ତା ନୁହେଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଗାଁର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ଗାଁର ବା ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ରୁରାଲ ଏରିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା। ଓକେ, ତ ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କଣ? ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଏଥିରେ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ ଆଲୋକେସନ ହେଇଛି ଫର ଦ ଇୟର ଅଫ 5 ବର୍ଷ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଇଁ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଫର ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପାଇଁ। ତାପରେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଆର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯୋଉ ରୁରାଲ ଏରିଆର ଟୁରିଜିମ, ଏଜୁକେସନ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିବା ଯେ ଆଉ କଣ ରହୁଛି ଯେ ମାନେ ସରି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଥିଲି, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଓକେ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର 24-25 ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବଜେଟ ଆଲୋକେସନଟା ସାଧାରଣତଃ ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷରେ କଣ କରାଯିବ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନଥାଏ, ଯଦି ଖାଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଲୋକେସନ କରାଯାଇଛି। ଅଦରୱାଇଜ ଏଥିରେ କୌଣସି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଖାଲି ମନେ ରଖିବ ରୁରାଲ ଭିଲେଜକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ସ୍କିମକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ହେଉଛି କଣ? ନା ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା। ଦେଖ, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଏମଏସଏମଇ বা এমএসপি এমএসপি যেତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଫେସ୍ କରିବ, ତମକୁ ଟିକେ ଇକୋନୋମିକାଲି ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ। ଓକେ, ତ ଆକୁ ନେଇକିରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା। আর ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ କୃଷକକୁ, ଜଣେ ଫାର୍ମରକୁ ଆସ୍ୟୁର କରାଯିବ ବା ତାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ ଯେ ତା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଯୋଉ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବା କଥା ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ। ଯୋଉଟା କି ଏଥର ରଖାହେଇଛି କେତେ ଟଙ୍କା? ନା 3100 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାହେଇଛି। ତ ସ୍କିମର ନା ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା। ଓକେ, ତୁମକୁ ଏଠି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଜନାଟାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଲୋକେସନ କରାଯାଇଛି ଏଠି। ଆଉ ବଜେଟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ସ୍କିମରେ ତୁମମାନଙ୍କର 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଲୋକେସନ କରାଯାଇଛି ବଜେଟ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ହଉଛି କୋଉ ସ୍କିମ୍? ନା ସ୍କିମର ନାଁ ଥିଲା ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା। ଓକେ, ଏବେ ଆସିବା ସିଏମ କିଷାନ। ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ସ୍କିମର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍କିମ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ସ୍କିମ୍ ଥାଏ, ସିଏ ହଉଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁହଁରେ ସେ ସ୍କିମର ନାଁ ଥାଏ। ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର 70 କି 60% ପିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହଉ ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ। এই ଯୋଉ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ କଣ ରଖାଯାଇଛି? ସିଏମ କିଷାନ। କଣ ରଖାଯାଇଛି? ସିଏମ କିଷାନ। ତ ଯୋଉଟା କି ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ କଣ ହେଇଛି? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ସିଏମ କିଷାନ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଲୋକେସନ କରାଯାଉଛି ଫର ଦ ହାଉ ମେନି ଇୟର୍ସ ପାଇଁ, ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବା ବର୍ଷକୁ କେତେ ଥର କେତେ ଟଙ୍କା। ମନେ ରଖିବ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷକୁ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଉଛି 4,000 ଟଙ୍କା। କେତେଟା କିସ୍ତିରେ? ନା ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ବା ଦୁଇଟି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ 2,000 2,000। ଗୋଟିଏ ଅଛି ପିଏମ କିଷାନ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ? ନା ସିଏମ କିଷାନ। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଯେ ପିଏମ କିଷାନ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ଆଉ ସିଏମ କିଷାନ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା। ସାଧାରଣତଃ ପିଏମ କିଷାନଟା ହଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍, ଆଉ ସିଏମ କିଷାନଟା ହଉଛି କାହାର? ନା ତୁମର ତୁମର ହଉଛି ଓକେ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍। ତ ସିଏମ କିଷାନରେ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛେ? 4,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛେ। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେ ପିଏମ କିଷାନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମର? କେତେ ଟଙ୍କା ସିଏମ ସରି ପିଏମ କିଷାନରେ?
जोटा कि प्रधानमंत्री। ओके, 10,000 टंका दिया होची पीएम किसान रे। 6,000 टंका। केतना टका ना 6,000 टंका। केतेटा किस्ती रे? 3टा किस्ती रे। 2,000, 2K, 2K, 2K। ता अर्थ इनडायरेक्टली ओडिशा रे जो फार्मर मान अछंती गोटे वर्ष को केते टंका पाउछंती? इथरे 6,000, इथरे 4,000, तो 10,000 टंका से माने पाउछंती, जो गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट। चल एबे छिबा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट होची कोन ना श्री अन्न अभियान। मन कपिले ये भी गोटे एग्रीकल्चर रिलेटेड गोटे स्कीम। ए स्कीम रो मुख्य उद्देश्य होची ओडिशा मिलेट मिशन। मिलेट को आगु को नबा, डेवलपमेंट करिबा। ट्रेडिशनल ट्राइबल जो माने सब फूड अच्छी एग्रीकल्चर अच्छी आकु डेवलपमेंट करिबा। एथिपई ए स्कीम को लॉन्च कराइथिला। ए स्कीम को लॉन्च कराइथिला जार ना होची श्री अन्न अभियान। ए ना मध्य हाँ, आर मुख्य उद्देश्य होची कोन ना तुम मानकु जे ओडिशा मिलेट मिशन होची मुख्य उद्देश्य आर। ओके, आहार हाँ। अच्छा, किंतु मन रख जोड़ा कि आ गोटे स्कीम अच्छी आहार योजना। आहार योजना गोटे अच्छी श्री अन्न अभियान, आ गोटे अच्छी श्री अन्न योजना। देख एइथिरे तुम माने कन्फ्यूजन हबन। अभियान टा कहा पई अछि ना मिलेट मिशन पई, किंतु आहार योजनार जो नाटा अछि ताको हमें परिवर्तन करी कोन करछे श्री अन्न योजना बोली करछे। ताले एइठी कन्फ्यूजन हबनी। बेले बेले तुमको कन्फ्यूजन पई ए टाइप रो क्वेश्चन मध्य पचार देई पारंती। तो जीवा 6th नंबर पॉइंट को जोटा कि गोटे अनदर इंपोर्टेंट पॉइंट मुख्यमंत्री। ओके, जहाँ मैं कहे MKY। ओके, कामधेनु योजना। एटा होची मिल्क प्रोडक्शन पाई जे ओडिशार जो माने तुम जो मिल्क प्रोडक्शन अच्छी आकु केमती बढ़ा जाई परिबो ए पई जो स्कीम को लॉन्च कराई आर ना होची मुख्यमंत्री कामधेनु योजना। तो एमती क्वेश्चन भी आसीछि तुमको इंटरव्यू रे पचारिबे जे क्षीर उत्पादन को वृद्धि करिबा बा मिल्क की तुम जो गो पालन अच्छी से चाषी मानक पई ओडिशा सरकार नेथिया किछि पदक्षेप से हबो कि से मुख्यमंत्री कामधेनु योजना। ओके, तापर आसिला कि से ना। अच्छा, तापर आसिला कि से ना पीएम जय। पीएम जय हाउ मेनी स्टूडेंट क्लियर हो? तुम्हें आग क्लास करिवो ना आग से विषय डिस्कशन करिवो? काई सब जहाँ भी कोई तुम मान को कहे जे जे भी जहाँ भी हमें डिस्कशन करवा क्लास करे मझिरे तुम यदि कहूच निजे डिस्टर्बांस हवा सहित अन्य माने भी डिस्टर्बांस हो कहीं ना पिला मानकर 6 तारिख दिन इंटरव्यू होची से माने निज प्रति सीरियस अछि। ओके, 30+ पिला अछंती जो माने कि एथर इंटरव्यू दउछंती। चल एबे छिबा नेक्स्ट पॉइंट को जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट ए पॉइंटटा इंटरव्यू रे। हाँ, इंटरव्यू रे तुमको पचरा जाई पारे। ता सहित प्रिलिम पाई मध्ये ए क्वेश्चन टा भी आस जाई पारे। ओके, जेमति कि पीएम जय मोर कहवा कथा होछि। ओके, पीएम जय रो पूर्व आज आमे जो हमरो हेल्थ इंश्योरेंस जो थिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जहाँ कमे कही था कौन ना एबीपीएम जय आयुष्मान भारत आर पूर्व ना कौन थिला ये जो स्कीम अच्छी आर पूर्व ना कौन थिला आर पूर्व ना कौन थिला जोड़ा कि ओडिशा गोटे पॉपुलर स्कीम मध्य तो से थिला। एनिवन आंसर? BSKY। बीएस बिजु स्वास्थ्य। ओके हाँ, BSKY बहुत दिन पर विकास सार जॉइन कर सर आपंकर मेन क्लियर है आर्थर को आपंकर क्लियर थिला। ओके, चलो एबे ଯିବା नेक्स्ट पॉइंट को। ठीक अच्छे आपन तो माने ए एग्जाम अपकमिंग पे लगाउंतु आराम से हो किछ असुविधा नहीं। चलो एबे ଯିବା पीएम होची जॉब। इठी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट होची एया
ଯେ ଭାରତ ସରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା କେତେ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଟ୍, ଓଡ଼ିଶା କେତେ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଟ୍ ଯିଏ କି ଆଜ ଏ ପିଏମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଆମର ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ରିସିଭ କରିଛି ବା ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରିଛେ, କେତେ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଟ୍, କେତେ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଟ୍ ପଚାରିଛି। ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣ, ଫାଷ୍ଟ ଲିସନ୍ ମି, ଯେ କେତେ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଟ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ କେତେ ନମ୍ବର, 27 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ। ଯଦି ମୁଁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁଛି କାହାକୁ ନା ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ମିଶେଇକି କହୁଛି ତାହେଲେ 34 ତୁମର ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ରାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ, କେତେ ତମ ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ, 27 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଓକେ, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋଲି କହୁଛେ। କଣ କହୁଛେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋଲି କହୁଛେ। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କିମରେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ ହେଲ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ ହେଲ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଆଡିସନାଲ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଡିସନାଲ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଡିସନାଲ 5 ଲାକ୍ସ, ଆଡିସନାଲ 5 ଲାକ୍ସ, ଆଡିସନାଲ 5 ଲାକ୍ସ, 5 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ ଆଡିସନାଲ 5 ଲାକ୍ସ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ତୁମକୁ ଏଇଠି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସି ଯାଇପାରେ ଯେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇ ଅଛି, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଯୋଉ କଣ କହୁଛେ ନା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଆମକୁ କଣ କହିଲେ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଯୋଉ ସ୍କିମଟା। ଓକେ, ତାହେଲେ ମହିଳା ପରିବାର ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଆଡିସନାଲ 5 ଲକ୍ଷ। ଓକେ, ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ହଉଛି, ଓକେ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ହଉଛି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏ ସ୍କିମଟା ଏବେ ଏଇ ବର୍ଷ ରିସେଣ୍ଟଲି ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, 2000 ତୁମର 24-25 ଯୋଉ ବଜେଟ ଥିଲା ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ଏଟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ବା ଏମିତି ବି ପ୍ରିଲିମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସ୍କିମର ନାଁ ହେଉଛି କି ସେ ନା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯୋଉଟା କି ଏ ସ୍କିମକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେମିତି ଆମର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେଇଭଳି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି କରାଯିବ। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ପିଲେ, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ତୁମର ପ୍ରାଇଭେଟର କଲେଜ ମାନେ ସରି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଆଜି ବି ସେଇ ହାରରେ ଡେଭଲପ ହେଇନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ସ୍କିମକୁ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଏ ସ୍କିମକୁ ମନେ ରଖିବା। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ସ୍କିମର ନାଁ ହେଉଛି କଣ ନା ତୁମର ହେଉଛି ପଞ୍ଚସଖା। ଓକେ, ଶିକ୍ଷା ସେତୁ, ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯୋଉ ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁର ପୂର୍ବ ନାଁ କଣ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ସବୁଠାରୁ ଫେମସ ନାଁ ବି ଥିଲା, ସବୁଠାରୁ ଫେମସ ନାଁ ବି ସେଟା ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟାଇମରେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ, ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଏ ଜାଗାରେ ତମକୁ ବି ବେଳେ ବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ନାଁ କଣ, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ନାଁ କଣ, ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚସଖା ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛୁ, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ନାଁ କିଏ, ଯୋଉଟା କି ମନେ ରଖିବ, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖୁଥିବ କାହିଁକି ନା ଆକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଟାଇମ ଆସିଛି। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ନାଁ କଣ, ACUTYA, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ଯଶବନ୍ତ। ତ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ସଖାଙ୍କର ବା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ। କାହିଁକି ନା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ, ମେ ବି ତୁମକୁ ପ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ। ହଁ, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳରାମ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ଯଶବନ୍ତ। ଚଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯେ ଟ୍ରାଇବାଲ ବା ପପୁଲେସନରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ
एगेन से स्ट्रीम को आनिया एजुकेशन स्रोत को आनिया भारत ओडिशा सरकार क्यों पदक्षेप नहीं जमती आम कहीपर तो प्राइमरी स्कूल रे देखा जाए जे ट्राइबल पॉपुलेशन जो पिला माने रहउछन्ति साधारणतः पार्टिसिपेट करूछन बट जेतेबेले बड़ होउछन्ति 9th क्लास 10th क्लास बेलू बा हायर स्टडी से कौन कर डिस्टेंस मेंटेन कर एजुकेशन जे एमती कौ स्कीम को लॉन्च कराई एगेन से लाइन को आउथरे आने शहीद किसे माधव सिंह ओके स्कीम को लॉन्च कराई जो 5,000 टंका स्कॉलरशिप मिलिबो जोटा कि क्लास IX एंड क्लास XI रो स्टूडेंट मानन को जदि से माने जॉइन करछन्ती ओके बुझा पड़ा समस्त को तो ये स्कीम रो ना सब आम गोटे इंपोर्टाट था कहीं आम बेले बेले से स्कीम को सब इग्नोर करू शहीद माधव सिंह छात्रवृत्ति जोटा कि 5,000 टंका मनक एग्जामिनर आम भली गोटे मनीष ताकू जो आम मत जो जिन फिल हुए ताकू भी से होथुब तुमको जी लगुच इंपोर्टाट बोली ताकू भी लगुथिबो तो सब मन रख निजको गोटे जजमेंट करिवो मु होची गोटे इंटरव्यूअर मु होची गोटे टीचर मु जदि एग्जाम रे जणु पचारि थांती मु जदि एग्जाम रे गोटे क्वेश्चन को पचारि थांती तले मु कहा को इंपोर्टाट देई थांती से थॉट रख से थॉट रखिले दुईटा बेनिफिट तुम इंपोर्टाट को जानिबा सहित एवरीथिंग को तुम फेस मध्य करि पारिबो अच्छा जे ओडिशा सरकार गोटे पुराना स्कीम जोटा कि बहुत प्रसिद्ध स्कीम सेतुबंध योजना सेतुबंध योजना जार पूर्व ना कौन था जी कि 2011 मसीह ए स्कीम को लॉन्च कराइला बिजु सेतु योजना जहाँ ना था बिजु सेतु योजना जार ना को हमें परिवर्तन कले सेतुबंध योजना बोली कहले मन रखिले एक्चुअली जितेबाला तुमको ए स्कीम टा ओडिशा रिलेटेड किसी क्वेश्चन आसुची इंटरव्यू रे इवेन तुमको जदि ओडिशा डेवलपमेंट रिलेटेड किसी क्वेश्चन इंटरव्यू को छाड़ी मेन रे लिखुच कि एसे भी लिखुच एक स्कीम को मध्य तुम लिखिपर कहीं स्कीम रो मुख्य उद्देश्य रोचे से सब एरिया को कनेक्ट करा जाए जो रोड कनेक्शन न था जोटा कि धरकर किसी किसी गाँ रुहे जो माने लोक मैंने डंगार जीवासिया करते तो गोटे मुख्य स्रोत को गोटे रूरल एरिया को कनेक्ट करने ब्रिज थ्रू रे से जो स्कीम को लॉन्च कराई तार ना पूर्व ना थिला बिजु सेतु योजना जहाँ वर्तमान ना आम परिवर्तन कले सेतु बंध योजना तो ये सब जिनस जो स्कीम टा तुम बहुत जगह यूज कर प्रिलिम एग्जाम भी यूज कर ताकू मेन एग्जाम रे ओडिशार डेवलपमेंट रिलेटेड किसी क्वेश्चन रोचे सेठी मटे ऐड कर इंटरव्यू रे यदि क्वेश्चन आसुची जे रूरल एरिया डेवलपमेंट पाई ओडिशा सरकार क्यों स्कीम को नहीं साधारण इंटरव्यू यही भली क्वेश्चन आसे जे तुमको स्कीम को से तांका पार्टी कहते नहीं तुम पार्टी कहवा से कुआइबा को से माने चाहती जे तुमको मन क्या अच्छे ये स्कीम को सब अणा जाई थिला एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट देखो जो मैंने प्रिलिम प्रिपरेशन हो लिखी देछि केते कोटी टंका बजेट लॉन्च होती लास्ट से तुम जो बजेट ईयर में तो तुमको 24-25 बजेट रे एति टंका रखाई ओके तो एटा को तुम एक्स्ट्रा हिसाब से पढ़ नब एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट होछि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जहाँ कहे सामूहिक विवाह जो मानकर फाइनेंशियली इकोनोमिकली सेतिकी सपोर्ट न थाए सरकार कौन करती सामूहिक विवाह कर स्कीम ना अच्छी तुम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जोटा कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम गोटे पार्ट जोटा कि ओडिशार वुमेन मानकर डेवलपमेंट ओडिशार गर्ल मानकर डेवलपमेंट स्टेप सरकार नहीं जोटा कि गोटे इंपोर्टाट स्कीम एबे देखिबा ममता स्कीम ए स्कीम 2011 स्कीम किंतु 2024 रे जो हेतिबा इंटरव्यू 23 रे इंटरव्यू जो 24 रे हेतिला आकु नै कि क्वेश्चन आस्तला से माने पचारथिले ए वर्ष आउ टिके इंपोर्टेंट रहइबो एथि पई ए स्कीम को आमे टिके मर्ज करछे कहा सहित ना तुमरो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सहित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सहित जदि मु कहे ममता स्कीम रे हमको केते हजार टंका मिलुथला ममता स्कीम रे हमको केते हजार टंका मिले साधारणतः गोटे प्रेग्नेंट लेडी को ममता स्कीम अंडर से स्कीम टा को मान महिला मान
ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି କଣ ନା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡି ଥାନ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳେ ଦୁଇଟି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ 3,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି 2,000 ଟଙ୍କା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କିମକୁ କାହା ସହିତ ମର୍ଜ କରିଦିଆଯାଇଛି ନା ତୁମର ପିଏମ एम भि वाई प्रधानमंत्री मातृवंदना संस्था ବା ସ୍କିମ୍ ସହିତ ଏବେ ଝିଅ ଯଦି ଜନ୍ମ ହଉଛି ତାହେଲେ ତୁମକୁ 12,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ପୁଅ ଯଦି ଜନ୍ମ ହଉଛି ତୁମକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ତ ମନେ ରଖିଲେ ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖିବ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଏବେ ଯିବା 14 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯୋଉମାନେ ଶହୀଦ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ फ्रीडम फाइटर परिवार रहुଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କୁଟୁମ୍ବ ପେନସନ ଯୋଜନା କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଶହୀଦ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କୁଟୁମ୍ବ ପେନସନ 15 ନମ୍ବର ସ୍କିମ୍ କଣ ଆସୁଛି ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ବିଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ବହୁତ ହାଇଲାଇଟେଡ ଥିଲା ଏ ସ୍କିମ୍ କାହିଁକି ନା ଏ ସ୍କିମ୍ ଏଥିପାଇଁ ହାଇଲାଇଟେଡ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 79+ ହେଇଯାଉଛି ବା 80 ବର୍ଷ ବା 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଯୋଉ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ପେନସନ ହିସାବରେ କହୁଛୁ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଆଯିବ 3,500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ପର ମନ୍ଥ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 80 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ତାପରେ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ କୁ ଡେଭଲପ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱୟଂ ସ୍କିମ୍ SWAYAM ସ୍ୱୟଂ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ କୁ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ୱିଦାଉଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଓକେ ୱିଦାଉଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫ୍ରି ଲୋନ୍ ମାନେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ତମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ ୱିଦାଉଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ତ ଏଟା ହଉଛି କଣ ପାଇଁ ତ ତୁମର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏଟା ସ୍କିମ୍ ଏଥିରେ ତା ତଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟେବୁଲ ଆକାରରେ ରଖିଛି ଏଟା ହଉଛି ଇକୋନୋମି ସର୍ଭେର ତୁମମାନଙ୍କର ଏ ପିଡିଏଫଟା ଇକୋନୋମି ସର୍ଭେରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ କିମ୍ବା ତୁମ ଯୋଉ ବଜେଟର ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଇୟରର ସେଥିରେ ତୁମକୁ ଏଇଭଳି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିଲେଟେଡରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ସମୃଦ୍ଧ କୃଷି ଯୋଜନା ସିଏମ କିଷାନ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ ତ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସହିତ ଯଦି ଫିସରୀ ସହିତ ରିଲେଟେଡ କରିବା ଫିସରୀଟା ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ତ ସେଇଭଳି ଫିସରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଇରିଗେସନ ପାଇଁ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଲରେଡି ତମକୁ ବତେଇଲି ତ ମନେ ରଖ ଏ ସ୍କିମ୍କୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବ ଯୋଉଟା କି ହେଲ୍ଥ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ଓକେ ତାପରେ ଆସିଲା ଏଜୁକେସନ ସହିତ ଗୋଦାବରୀ ସମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ପିଏମ ପୋଷଣ ରହିଲା ଏସବୁ ସ୍କିମ୍ ହଉଛି କାହା ସହିତ ଏଜୁକେସନ ସହିତ ଏ ଯୋଉ ସ୍କିମ ର ହେଡିଂ ଖାଲି ମନେ ରଖିବ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ଆସିଯାଇପାରେ ଯେ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ କେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଏଜୁକେସନ ରିଲେଟେଡ କୋଉ କୋଉ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବା ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କଣ କଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମମତା ଆଣ୍ଡ ପିଏମ MVY ଯୋଜନା ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ହଉଛି କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଓମେନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିଶନ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ତ ସେଇଭଳି ତମକୁ ମୁଁ ବାକି ଦେଇଦେଇଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନେଇଥିବା ଗୋଟେ ସ୍କିମ ର ନାଁ କୁହ ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି କଣ ନା କି କହିପାରିବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନେଇଥିବା ସ୍କିମ ର ନାଁ ଯୋଉଟା କି ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକିରି ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ସେଟା ଦେଖିବ ବକୁଳ ବାନା ଓକେ ଉନ୍ନୟନ ଓକେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଯୋଜନା ଓକେ ଏସବୁ ସ୍କିମ୍କୁ ମନେ ରଖିବ ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଓଭରାଲି କହିବା କଣ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ପ୍ରଥମ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ହେଲ୍ଥ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ ତାପରେ ଆସିବ କିଏ ସେ ନା ଓମେନ୍
आउ चाइल्ड डेवलपमेंट तापर आसला सोशल डेवलपमेंट आउ रूरल डेवलपमेंट के मन रखिबो आउ एतिक मन रखिबो बेसी दरकार नहीं आउ जो ओडिशा अस्मिता तो एतिक जिंस मन रखिबो मोर कहबार कथा थिला पिले जे आज जो क्लास को मु तुमको नेछि जो माने स्पेसिफिक इंटरव्यू को प्रिपेयर होचो एतिक स्कीम को भलसे मन रखिबो टू द पॉइंट रे मन रखिबो जार पीडीएफ तुमको मो ग्रुप रे प्रोवाइड करबी ता सहित जो माने प्रिपेयर होचो प्रीलिम पे अपकमिंग प्रीलिम पे सेम पीडीएफ रहइबो सेम थॉट रहइबो तुम मध्ये को प्रिपेयर करि परिबो आई होप समस्त आज क्लास को एंजॉय करिछो आ बुझि परिछो एतिकी जब तुम्हें कंप्लीट कर दोछ तुम्हें सेव हो जाओ गोटे क्वेश्चन ओके तो थैंक यू स्टूडेंट तो आर पीडीएफ मु तुमको व्हाट्सएप ग्रुप रे प्रोवाइड करी कि जो मैंने आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन डाउनलोड कर अनेक सारा जो बैच अच्छी जमी रैपिड फायर बैच सीजीएल रैपिड फायर ओएस प्री प्लस मेल सेठी तुमको प्रोवाइड कर सहित पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप रे देवी ओके एबे देवी सांगे